श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अष्टम अध्याय। राजवाच शुकचरणे देचिता आनंदे कहे परीक्षित। नारद आगे ब्रह्मा जेते विष्णु महिमा भागवते। कहिले जन उपकारे से कथा शुणी प्राणी डरे। जे अबास्ताने जार आगे मुनि कहिले भक्ति भावे। ताहा श्रवण इच्छा मोर तुम्भे मुनिक मधेवर। हरि महिमा अगोचर श्रवणे मंगल उचार। से कथा कह मुनि मोते से हरि चरण जे मते। निश्चल मन करि स्थिर जे मन्ते छाड़िबि शरीर। श्रद्धारे जेबा नित्य शुणे जे हरि कथा मने गुणे। मंगल नाम उच्चारणे ताहार हृदे तत्क्षणे। श्रवण मार्गे हरि पासे हृदय पद्मे स्थिर बसे। तार दूरित सर्वनाशे शिशिर जेठे वृष्टि नाशे। जलु हरई मीन राशि से जेठे निर्मल प्रकाशी। निर्मल आत्मा तार होए से कृष्ण पाद मूले रहे। केबे नोहे से बाहार माया भ्रमण होए दूर। पथिक जेने श्रम पाई से जेने नूप गृहे थाई। श्रम पाशोरी दुखे रहे गृह संपद भोगे देहे। अधातु मंत आत्मा होए धातु घटणे देह बहे। सोतेज प्रकाशे जे मते तुम्भे तो जान एहा चिते। जार नाभिरु पद्म होई लोकंक स्थान प्रकाशई। जेबा पुरुष देह मते नाना प्रकारे संज्ञा जेते। प्रकाशे अवयव देही जारूप न जानती केही। स्वभावे जन्म जार नाही आत्मारू प्राणी कु सजाई। से भूत भूत आत्मा देहे ताहाकु तार अनुग्रहे। जेवन्ते देखे रूपवंत नाभि कमलु होई जात। काल
କଳେ ସେ ପୁରୁଷ ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ନାଶ সংকল্পে করইতাংসে সর্বকল্পিত নানা রসে এভাবে শুনিলাই মুহি ଏବେ ତୁମ୍ଭକୁ ପଚାରଇ କଳ୍ପିତ କଥା କଳ୍ପକାଳେ ସେ ବହୁ କରେ ଅବହେଳେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନେ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଅବସାନେ କାଳର ଯେବା ଅନୁଗତି କଳ୍ପିବ କଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିତି কর্মর গতি অবাকেতে যেহেতু প্রকাশে যে মন্তে কর্মে সঞ্চরে জহি তহি এভাবে জীবে তা বুঝই গুণ গুণজ্ঞ পরিমাণ ভূমি পাতাল দেশ ব্যাম গ্রহ নক্ষত্র মহিধর নদী সমুদ্র দ্বীপবর এতে আশ্রিত জন যেতে ব্রাহ্মণ্ড প্রণাম বাকেতে এ বাহ্যন্তরে বস্তু যেতে সংক্ষেপে কহ মোগ্রতে যুগানুযুগ যুগমান যে যুগে যে বা ধর্ম জ্ঞান মনুষ্য সাধারণ ধর্ম যে বা বিশেষ যথা কর্ম ব্রহ্ম ঋষিଙ୍କ ধর্ম আদি যে রাজ ঋষি সম্বাদী যোগেশ্বরଙ୍କ মুখ্য কেতে লিঙ্গ ভগনে মোক্ষ পথে যে ধর্ম বেদ উপদেহে পুরাণ ইতিহাস বেদে সর্বভূতଙ୍କୁ ସେ সম্ভব বিক্রম সংক্রম প্রস্তাব সে বিধি যজ্ঞ ফল দানে যে কর্ম তীর্বগ সাধনে জীব সম্ভব যে বামতে যে অবা পাষাণ্ড সঙ্গতে অসার বধ মোক্ষ দুই যে বাসুরূপ জেণে রহি যে আত্মা তন্ত্র ভাবগ্রাহী আত্মার মায়ারে ক্রীড়ই মায়াদি সূক্ষ্ম স্থূল যেতে তা মধ্য মধ্যে রহে সাকি মতে ଏବେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେତେ ସଂକ୍ଷେପେ କହ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆତ୍ମା ନାରାୟଣ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ପ୍ରମାଣ ପୂର୍ବାପୂର୍ବେ ସେ ଯାହା ଚିନ୍ତି ଆଗରେ ତାହା ଆଚରନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ବଦନୁ ହରିହସ ବିପଦେ ରୋହେ ମନ ତୋଷ ଶ୍ରୀସୁତ ଉବାଚ ହେମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଣୀ ହରଷେ ଶୁକ ମୁଖୁ ଶୁଣି ମୁନିଜନଙ୍କ ସଭା ମଧ୍ୟେ যে অবা কহিলে আনন্দে সে ভাগবত হরি গুণ
ব্রহ্মা সম্বাদ এ পুরাণ সে কথা ব্রহ্মর গ্রতে সে ব্রহ্মা কল্প উপগতে একান্তে কহিলে মুরারি বিশ্ব সংসারে দয়া করি সে কথা দি ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ କହିବା ତା ଗ୍ରତେ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକାୟାଂ দ্বিতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মা নারদ পরীক্ষিত সংবাদে নাম অষ্টমোধ্যায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়।